these books, and we're re-releasing this book for this teaching. But one of the things that I'm excited about is that we've come up with this study guide, which is the same teaching put into 23 lessons, and it's organized in a way that it helps you to facilitate either a Sunday school or a Bible study. Of course, you could use this for yourself because it has the lessons in there, and it has questions that you need to ask and then an answer to the questions. And it's a great study for you alone, but it's specifically designed to help you take these truths and share with other people. And you know, I am absolutely convinced, based on my personal experience and also dealing with other people, that this is kind of like the springboard into the reality of who God is and how you relate to Him and how you receive from God. When I understood this, it just transformed my life. So I believe that this teaching would really help you and help you reach other people. It's just a tremendous tool. So again, I want to encourage you to get those materials. Now, I've been saying a lot of things this week already in just the first 3 days. I don't have time to go back through all of that. But I've been basically using the fact, there's many scriptures, but one scripture that I've used to establish that you have three parts, spirit, soul, and body, is 1 Thessalonians 5:23. And most people are conscious of your physical body and your soul because those are tangible things. Those are things that you can feel. You can feel if your body is having pain or if it's tired or whatever. You can feel your emotions if you're sad or if you're glad. But the spirit can't be felt. And for that reason, most people don't really acknowledge the spirit realm outside of us very often, and they certainly don't realize or acknowledge the spirit being on the inside of us. And one of the points that I've been making is from 2 Corinthians chapter 5, verse 17, where it says, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Most people think that when they commit their life to the Lord, they are looking for this transformation, this total brand new life, but they're looking for it in physical ways. They're, like say for instance, if their body was sick, they just want to be instantly healed. If they were depressed emotionally, they want to be instantly joyful and happy and positive and optimistic. And they're looking for these changes to take place automatically. And if they don't, sometimes they do just take place nearly instantaneously. I could give you a reason for that, but I'd have to get off on a rabbit trail. Let me just say that it doesn't always happen that way. And if it doesn't happen instantaneously, then a lot of people immediately begin to lose their confidence in scriptures like 2 Corinthians 5:17, that old things pass away, all things become new. By observation, they still have some of the same physical problems, some of the same emotional problems, and they just say, well, what happened? I thought I was going to be a new person. The way that you understand this is that 2 Corinthians 5:17 is talking about your spirit. The spirit part of you that is the part that was totally changed. Not just some things changed, but everything completely and totally changed in the spirit realm. And remember that your emotions, what you can see, taste, hear, smell, and feel, can only tell you what's going on in your physical body and in your soulish realm, but they cannot give you an indication of what's happened in the spirit. How do you know what's going on in the spirit? Jesus said in John 6:63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. James chapter 1 says when you look into the Word of God, it's like looking in a spiritual mirror. If you want to see if your hair's combed, you have to look in a physical mirror. If you want to see if your spirit is now changed, you have to look in the Word of God. And so we've started looking in the Word of God at some of the changes that have taken place. And this is what the rest of my teaching on this will be, is just to amplify what took place in your spirit. And let me emphasize once again that I'm going to be saying things that are based on God's Word. I'm looking through the spiritual mirror and telling you what the Word of God says is true in the spiritual you when you get born again. You aren't going to be able to feel and to discern these things based on just your five senses. And if you are a person who is trapped and limited and you can't believe that anything exists beyond what you can see, taste, hear, smell, and feel, then you won't be able to understand what I'm saying. You're going to have to operate in faith. Faith is what allows you
to perceive things that can't be seen or felt. Praise God. I want to just go over and use some diagrams to help make some of these points. The first one I want to use is just 3 circles, one inside of another. And the outer circle, I'm calling your body. The second circle would be the soul, and the center, the innermost part of this circle, it looks kind of like a target or something with these 3 circles, one inside of another. The center circle would be your spirit. Now this is what I call a functional diagram. In other words, I'm using this illustration to help make a point. It's not like we're 3 circles. You know what? This isn't a reality. It's not an accurate picture. Some of us are more circular than others. Amen. But I'm not really trying to make a statement here. I'm just showing the relationship that the body is the outer part. Like if you were standing on the outside of one of these circles and looking in, you could see the body, but you couldn't see the 2 inner circles. They aren't observable to just your eyes. But then inside of that body there is the soulish realm. This is your emotions, your mental part. And everyone understands that they have that. But the core of a person, the very center of a person, is actually your spirit. And I've referred to this briefly already this week, but the spirit is what gave life unto man. When God breathed breath into Adam is when he became a living soul. And James 2:26 says, as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So I think that functionally, this makes a point that the spirit is the real you. It's the core of you. It's the life-giving part of you. And then the soul encases that, your mind, your will, your emotions. And then your body houses all of this. You are a spirit, soul, and body, with the spirit being the absolute core or center of your being. Another diagram is to show 3 circles side by side with them kind of overlapping, and so you see spirit over on the left-hand side, soul in the middle, and body over on the right-hand side. And the reason that I've used this diagram, again, it's a functional diagram to illustrate that there is no direct connection between your spirit and your body. Those 2 rings or those 2 circles don't intersect. They don't connect. There is the soul in between, and I could spend probably a few days, even a week or so, teaching on this. I'm not going to take the time to do that. But this illustrates a major point. Like I was reading from Jesus' words in John 3:6, where it says, Jesus said, that which is spirit, and that which is flesh is flesh. One of the points that he's making there is that flesh is in this physical realm, and it is limited and bound by physical laws and limitations. Spirit is in the spirit realm. That which is spirit. It has to stay in the spirit realm. That which is flesh. It stays in the physical realm. And they are 2 opposite things. There is no direct connection. You with your physical body cannot feel and perceive and see into the spiritual realm. Now, there have been some exceptions to that in the Word of God, but they are exceptions. They're miracles. For instance, in 2 Kings chapter 6, there was an instance where Elisha's servant saw all of the enemy Syrians surrounding them, and he just panicked, and he says, my master, what are we going to do? And Elisha said, don't be afraid. Those that are with us are more than those that be with them. Now, if all you were doing was looking in the physical realm, you would have to say that that was a lie. Because in the physical realm, if that's all you believe that there is to reality, there was only 2 of them, Gehazi and Elisha. And then you could look out there and count the Syrians by thousands, 1,000, 2,000, 3,000. And see, some people, when a person says, I believe I'm healed, God has blessed me, God has anointed me, when we make these statements of faith, skeptics, unbelievers, who only acknowledge the physical realm will look at you and say, you're lying. Here's a doctor's report to prove that you still have the growth, you still have the cancer, and yet you're saying that you're healed. See, you faith people are just liars. You're denying reality. Well, it depends on what you believe reality is. If you think reality is limited to only the physical realm, well, then Elisha would have been telling a lie when he said, there's more with us than those that be with them. But see, the truth is
that there is a spiritual world. The spiritual realm does exist. It is just as real, I believe more real, than this physical realm. And because of that, see, Elisha, when his servant didn't understand what he was saying, Elisha prayed. I believe this is 2 Kings chapter 6, verse 17. And he said, Lord, open up the eyes of the young man. And the Lord opened up his eyes. Now, this isn't talking about his physical eyes, because I can guarantee you his physical eyes were as wide as saucers, amen, looking at this problem. It wasn't talking about his physical eyes. It was talking about his ability to see with his heart, or to see spiritually. The Lord opened up his eyes and allowed him to see into the spiritual realm. And round about Elisha and his servant were horses and chariots of fire, the angels of God. And there was thousands and thousands of them. So you know what? Elisha's statement was true. It was factual. It wasn't just saying that it was so when it wasn't really so, hoping that saying it was so would make it become so. See, that's what some people think faith is. No, faith is just being able to perceive things that are true, but they aren't necessarily physical realities. They're true in the spiritual realm. And there is a spiritual world. And so the Lord opened up the eyes of this young man, and sure enough, here were all of the horses and the chariots, and because of that, what Elisha said was true. Now see, a person who only acknowledges the physical realm will always sit there and think that people who are speaking faith are speaking lies, hoping that they'll just become so if they say it long enough. No, if you're saying it correctly, and there are people who don't understand this and do misrepresent the truth and have given faith a black eye, and I'm aware of that, but I'm saying if you're speaking correctly, you aren't just saying something hoping it'll become true. What you're saying is what is true. It's just spiritual reality. And see, it's your soul. This little diagram again, if you go back to the 3 circles, spirit, soul, and body, your soul is unique. God created your soul that it can function in the physical realm. And I could probably give much detail on this. I'm just going to say this real quickly. But your soul is your emotions, your personality, your mind, your thinking. All of us understand that your soul can be totally influenced by what's going on in the physical realm. You could see a tragedy and it just breaks your heart. You could have somebody come and attack you and say things against you, and it just causes grief and sorrow. You could have nothing but negative experiences and feeling all of this depression. Most of us understand how the soul can certainly be influenced by and function in that physical realm. But your soul can also function in the soulish realm. Your soul can perceive things. If I had more time, I could go into a whole teaching on this, but your soul is unique. Your body is just limited to the physical realm. Your body is only going to feel what is physically true. It's only going to see what is physically true. It's only going to hear what is physically true. Your body is physical, and it is, in a sense, trapped in the physical realm. But your soul has the ability to be physical or spiritual. Your soul, that's the reason I drew these 3 circles and interconnected them, because the soul is like the bridge between your spirit and your body. And your soul can get to where you can start seeing things with your heart. And I'm not talking about a physical side. Like I said, I could spend much more time on this than what I'm going to have time to do, but, you know, I've seen things. The Lord has painted images on the inside of me, but it's not with my physical eyes. You can see with your heart. For instance, here's an example. When I went and saw the movie, The Passion of the Christ, I'm sure that most of you probably saw that. When I saw that, I was expecting to be just overwhelmed with, seeing these things depicted in this movie. Actually, I was disappointed. Not disappointed at Mel Gibson's attempt to do this or thinking he was too gruesome or too graphic. It was just the opposite. What I had seen in my heart by taking the Word of God and meditating on it, I had actually witnessed the crucifixion of Jesus, not with my physical eyes, not with my physical sensation, but in my soulish realm. I had let the Holy Spirit paint a picture in my mind's eye. And the crucifixion, to me,
was more real than what I was seeing in that movie. And it actually, in a sense, and I don't mean this critical again of the movie, it was a disappointment because what I saw in my heart was more vivid and more graphic and more real than could ever be portrayed in a movie. Now, I know some people may have trouble understanding that because, again, you're so physical that you haven't really seen things with your soul. You haven't done this. You haven't spent time meditating on it. But for one thing, see, that movie, all it could do was portray the physical suffering. It couldn't really go into the spiritual dynamics. It couldn't really show you the, the inequity of here is the Creator, God Almighty, who was allowing Himself to be persecuted and all these things. It couldn't go into His emotional thing. All it was physical, and that's very limited. What I saw in my soul had actually, through the power of the Holy Spirit, seen things. It had looked into the spiritual realm, and by faith, I had seen the crucifixion of Jesus much more real and much more graphic than that movie ever portrayed it. See, what I'm trying to say here is your soul, it doesn't happen automatically, but it can be retrained. Your soul can get to where it operates in the spirit realm. And this isn't only true of born-again believers, but a lost man can get to where their soul is in touch with the spirit realm. Of course, if they're lost, it won't be the God spirit realm. It'll be a demonic spirit realm. You can get to where you channel spirits, and this is where all of the occult and a lot of Satanism and a lot of other things happen. People who are able, anyway, I could spend a lot of time talking about that, but the soul can function in the spirit realm and in the physical realm. It could be totally physical, or it could be nearly totally spiritual. It can go back and forth between the two. And again, going back to this functional diagram of these three circles, the spirit is the part of us that's been changed, that is now brand new, that has the life of God living in it. But the only way it can get over into this physical realm to where it affects your actions and affects your body and affects healing and affects things like that, the only way that can happen is through the soul. So I've got a third diagram, and that's a picture of a pipe. And if you could imagine that over on the left-hand side is the physical body, over on the right-hand side is the spirit, but in the middle, the soulish person is like a valve that is in the middle of this pipe. And over here on the spirit realm, you could have all of the life of God, healing, deliverance, joy, peace, all of these things over here. And yet a valve there could shut that off so that even though you have the supernatural life of God on the inside, not a drop of it gets out to the physical body because it has to go through the soul. Just as, water flows through a pipe. If there is a valve there, you can shut that off, or you could open it just a little bit so that maybe a little drip would come out. See, that's where a lot of Christians are. They have their mind renewed a little bit, and they experience just a little bit of God's life and a little bit of His power, but it's not enough to quench their thirst. It's not enough to release the life of God and to cause the change in their life that they need. Well, I think, to me, this is a great illustration. And see, when God showed this to me, it answered a lot of questions. One of the things, and I mentioned this on the very first day of our teaching, was that I had this miraculous encounter with the Lord to where God's love was physically tangible and evident to me. And for about 4.5 months, I was just overwhelmed. It's like I was in a flood that just had picked me up and carried me along of the love of God. But after 4.5 months, the feelings left. And when the feelings left, I thought God had left, and I thought that He didn't love me anymore. And I haven't got time, and I'm not sure that I've actually got the ability to completely explain why I had that physical feeling for 4.5 months. But I do believe that God doesn't want us to live just by feelings and emotions. The Scripture says without faith, it's impossible to please Him. That's Hebrews chapter 11, verse 6. God is a God of faith, and He wants us to relate to Him by faith. Now, there are times that He will touch us in physical, tangible ways, and I've experienced that. But He didn't want me to live that way. And so for whatever reason, after 4.5 months, I no longer had the physical sensation.
And because I didn't feel it, I thought God had quit loving me, and I didn't know what I did to upset Him and make it leave. And I was spending time begging and pleading for God to give back this love and joy. And I actually at one time thought that God had forsaken me. I thought maybe I'm just so bad that, you know what, God just forsook me. And then the Lord showed me these truths that we're talking about. And I realized that in my spirit, the entire time, I had love, joy, peace, all of the fruit of the Spirit listed in Galatians 5:22 and 23, that it wasn't there just sometimes. It was like this pipe again, that in my spirit was the fullness of God. But the problem was I was trying to discern it and feel it with my physical emotions. My mind, the soulish part of me, was so completely contrary to what God's Word said. I was going by feelings and emotions only, that in a sense I had shut the valve, and the love and the life of God that was on the inside of me wasn't getting out because my mind wasn't renewed. And I began to realize that, you know what, whether I feel it or not, the love, the joy, the peace of God is always, always, always on the inside of me. And when I began to believe that, see what I was doing? My soul was now opening up to what was true in the spirit realm. And the more I focus on that, the more open to the spiritual truth, the more I'm focused on that in my soulish realm with my mind, then all of a sudden this joy and peace and power that's on the inside of me begin to flood out. And I now can say that I experienced the peace and the love and the joy of God infinitely more than I did when it was just a physical sensation. It's much more powerful. It's much more prevalent in my life than it used to be. But it's not a feeling anymore. It's a knowing. And the knowing is much better than having a feeling. And you know what I'm describing right here goes contrary to most Christians' experience. Most Christians haven't got their soul to where it's renewed to the Spirit. They are still looking out to the physical realm, trying to somehow or another perceive, do I have a goosebump? Is there something that is physically proving to me that God is with me? Instead of just going by what the Word of God says and trusting the revelation of the Spirit. You know, I'm out of time again today, but I am going to continue this teaching on our program tomorrow, and I'm going to continue to say this in so many ways that, praise God, you'll eventually get it. I encourage you to get the materials, this book that I've got, my new study guide. We've got a DVD teaching made from television. We've got CDs on this. Listen as our announcer gives you this information, and please get these materials and join me again tomorrow as we continue the gospel truth. Andrew's four-part teaching titled Spirit, Soul, and Body is available in a CD album, or it's available in a DVD album as seen on TV. Ask for T1027 and be sure to specify CD or DVD when you make a gift of £13 or more. The first teaching in the audio CD album is also available for a donation of £3 or more. We encourage everyone to send a gift, but if you're simply unable to afford it, Andrew and his partners will provide this first CD free of charge. Request teaching TK91 when you write or call, and we'll be pleased to send it to you. Spirit, Soul, and Body, the book, is also available when you send a gift to the work of this ministry. Request T318 when you write, call, or go to our website. For the very first time, this teaching is available in a companion study guide for a gift of £17.50 or more. Included is a CD-ROM that allows you to duplicate any resources needed for each lesson. Request study guide T418 when you contact the ministry. The very best way to reach us is through our website. You can order ministry materials online 24 hours a day at awme.net. Or you can use your credit card to order by telephone. Our helpline number is 01922-473-300. Again, that's 01922-473-300. When calling from outside the UK, you must dial your international calling code, then 44-1922-473-300. Helpline hours extend from 7 a.m. to 4 p.m. Greenwich Mean Time. If the lines are jammed, remember you can go to our website and there's no fee for reaching us through the internet. If you prefer to write us, our address is AWME. That's Andrew Wommack Ministries of Europe, P.O. Box 4392,
Walsall, WS1 9AR, England. We hope to hear from you today. It's difficult for me to share some of these truths because it's broken into little 30-minute segments. And that's the reason we encourage you to get the materials that we're offering. But you know, even those materials, there is just so much. This is a revelation that I've got hundreds of hours sharing these truths. And really the best way I have to share this with people is through our Charis Bible colleges. We not only have the college here in Colorado Springs, but we have extension schools, I think 6 extension schools throughout the U.S., 4 outside of the U.S., but we also have correspondence that you can get DVDs and study. And so there's a lot more material available. I encourage you to call the number that you see on your screen and join up with our Charis Bible College today. We'd like to point out Andrew's upcoming speaking schedule. Mark your calendars to come meet Andrew at one of these events and let the Word of God transform your life. He'll be in Kampala, Uganda, July 11th and 12th. He'll also be in the Northwest Province of South Africa on July 20th and July 21st through the 23rd. Visit our website or call our helpline for more information. I want to let you know that on July the 20th through the 23rd, I'm going to be ministering in South Africa. And I'm really excited to be coming back. This will be only my second trip there. On the 20th, I'm going to be ministering at Spirit Word Ministries. This is a Sunday afternoon service. And then on Monday through Wednesday, Arthur Minchez, and I know that that's not the way you pronounce his last name, but Arthur's a very good friend of mine, and he is South African. We're going to be holding a meeting on Monday through Wednesday.
detrás de todos los eventos, principalmente de las guerras, se encuentra una dimensión espiritual. Ahorita el conflicto espiritual en el Medio Oriente es gravísimo porque es una de las formas como Dios a la iglesia nos pone atentos, nos pone a que subamos las antenas, porque son como banderas rojas para la iglesia, ya que Israel y la iglesia están íntimamente unidos, ¿verdad?, espiritualmente delante de Dios. Israel está como el pueblo terrenal de Dios, la iglesia como el pueblo o la familia espiritual de Dios. Nosotros fuimos encajados en el olivo, dice la Biblia, y participamos de las bendiciones del pacto abrámico, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 11. Así que es muy importante que recordemos, ¿verdad? En las guerras hay muchos aspectos bíblicos, hay aspectos territoriales, humanitarios, psicológicos, militares, políticos, económicos principalmente y políticos, pero más que nada, bíblicamente, son espirituales. Así que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, esta dimensión espiritual operando en el sentido de atacar a los líderes. O sea, el ataque es contra el presidente de Estados Unidos, contra Netanyahu, contra el presidente de Canadá, contra los líderes, dictadores o reyes. Y esto lo vemos claramente en el libro de Isaías. Me gustaría en el capítulo 10 de Isaías ver algo interesantísimo que nos muestra claramente lo que el anticristo va a hacer. Y esto lo podemos ya aunar con lo que está sucediendo, y cuando unimos estas piezas del rompecabezas, pues tenemos un panorama un poco más específico, más claro, para que podamos nosotros entenderlo. Por ejemplo, dice en Isaías capítulo 10, versículo 13 y 14, hablando del anticristo, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. O sea, esto es lo que el anticristo está hablando y lo está repitiendo aquí la Biblia, que es lo que él va a decir. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido de riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera ala, ni abriese boca, y graznase. Vemos nosotros que la entrada del anticristo en el mundo es ¿qué cosa? Apoderarse completamente de toda la tierra. Y dice el versículo 20 y 21 del mismo capítulo: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, o sea, en el anticristo que hizo un pacto anteriormente con ellos, sino que se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Esto es muy importante porque vemos claramente que lo que está sucediendo actualmente en Israel es un conflicto de identidad. Hace poco estaba leyendo algunos artículos acerca de la famosa Agenda 2030, que ya está desde el 2015 programada. Pero el centro de la Agenda 2030, fue lo que más me impactó, hace apenas algunos días, lo acabo de constatar, es el programa de la identidad de género. ¿Por qué una agenda, por qué estos políticos, diplomáticos, politólogos, filósofos se enfocan tanto y por qué le han dado tanto importancia a la identidad de género? Una cosa que me sorprendió es que nunca mencionan en la agenda la palabra sexo. Únicamente usan la palabra género. ¿Por qué? Porque el ataque es a la identidad. O sea, estas personas que planearon esto y que están desarrollando su plan, tanto en el Medio Oriente como en el Asia Central, como también aquí en el continente americano, tienen por objetivo confundir nuestra identidad. Y cuando recordamos que Daniel, cuando llegó a Babilonia, en el capítulo 1 del libro de Daniel, lo primero que el rey Nabucodonosor hizo fue, ¿qué cosa? Confundir su identidad. Les quería quitar sus costumbres, sus tradiciones, cambiarle su nombre y cambiarle su religión. Porque cuando el diablo cambia y logra cambiar nuestra identidad, ¿qué sucede? Pues nos confunde. Y es lo que ha tratado de hacer con Israel. Ha tratado de confundirlos y repetirles: la tierra no es de ustedes. Ustedes, como se está repitiendo inclusive en medios cristianos, ustedes ya no son el pueblo de Dios. Ya Dios no tiene que ver nada con ustedes. Ustedes pecaron, ya Dios los abandonó.
Y este ataque a la identidad, tanto nacional como individual, de los seres humanos, es precisamente donde se encuentra el mayor veneno para poder dañar y confundir nuestra identidad, tanto de género como hombre y como de mujer, como nacionalmente como de gobierno. Entonces, todo esto nos habla de una guerra espiritual, y es lo que le llaman los árabes, principalmente los grupos terroristas, la Guerra Santa. Cuando en 1970, 80, en esa década se inició Yasser Arafat, usaron el nombre yihad, con Y, la yihad, que es la Guerra Santa, porque en el Medio Oriente todo es completamente diferente al hemisferio occidental. El Medio Oriente es religión, 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 Alá, Alá, Alá. Todo está relacionado con la religión, no así en el hemisferio occidental. Entonces, todas las guerras, ellos les llaman yihad, o sea, son guerras religiosas. Entonces, la enfrascan, la enmarcan de un concepto, una conceptualización religiosa santa, para que ellos puedan justificar las matanzas, las masacres y todo lo que han hecho, sobre todo el 7 de octubre. Entonces, esto es un conflicto, no cabe duda, de carácter espiritual, principalmente donde los poderes del mal saben que les queda poco tiempo y van a continuar con esta presión contra Israel de parte de Estados Unidos y otras naciones para que ellos puedan convencerse que se van a quedar solos. Yo pienso que, para finalizar este punto, que si Netanyahu muere o si él ya no queda al frente ahorita de Israel, Israel acabaría completamente abandonado para ser vulnerable y ser infiltrado por el anticristo. El libro de Daniel, que es un libro maravilloso, donde se encuentran las principales profecías de los últimos días. En el capítulo 10, el Espíritu Santo nos revela un escenario donde Daniel estaba orando y un ángel de Dios es enviado a la tierra para que le comunique a Daniel el programa de Dios que se conoce como la semana 70 de Daniel, o las 70 semanas de la profecía de Daniel, que está en el capítulo 9, y pueda Israel tener un concepto, una seguridad de todo lo que Dios va a hacer con Israel, porque Israel es y sigue siendo el centro de las Sagradas Escrituras. Entonces, en el capítulo 10 vemos nosotros de qué forma estas entidades espirituales que se llaman en el Nuevo Testamento, Efesios 6:12, principados satánicos, gobernadores de las tinieblas, han operado en todos los imperios del pasado, comenzando con el imperio egipcio, que fue el primero que persiguió a Israel, el imperio asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos. Estos principados invisibles que el mundo todavía no se da cuenta, y pocos cristianos han podido crear conciencia de esta realidad, son los que están operando en todo aquello que se desarrolla en el mundo, como las guerras espirituales. Por ejemplo, en Daniel 10 dice el versículo 13 que cuando Daniel comienza a orar, se le aparece el ángel Gabriel y le dice el versículo 12 a Daniel 10:12, no temas, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y yo he venido a causa de lo que tú has orado. Mas el príncipe del reino de Persia, o sea, el Sahar Malkut en el hebreo, que significa el principado o el satánico que gobernaba en aquel tiempo lo que es actualmente Irán. Esto es importantísimo porque Irán vuelve otra vez a cobrar publicidad y ahora sí comienza el mundo a hablar y a mencionar mucho más más renombre de la nación de Irán. ¿Por qué? Porque fue el principado que se opuso en tiempo de Daniel para que Dios no pudiera revelarle a Daniel el programa ni a su pueblo, que es Israel, cuál era el programa cronológico que tenía Daniel, Dios para ellos. Y el príncipe de Persia, ¿verdad? Dice la Biblia que se opone, dura 21 días, y tiene que entrar Miguel, el arcángel de Dios, a un conflicto en el aire, cósmico, espiritual, invisible, para ayudar a el ángel
que vino de parte de Dios. Esto es increíble, porque tuvo que intervenir el arcángel, porque aparentemente el ángel que mandó Dios no podía terminar la guerra con el principado satánico, dándonos a entender el poder tan grande que tienen los principados satánicos de Satanás. Porque Satanás es el rey, ¿verdad? Allá en el área espiritual de maldad, le siguen los príncipes, que son los principados satánicos, los gobernadores de las tinieblas, y los demonios, que son los que hacen el trabajo sucio, o los soldados. Así que estamos nosotros ante un conflicto muy, muy grande en el mundo, porque si Israel ahorita es el centro de la atención, porque lo es, ahorita todo el mundo está con los ojos en el Medio Oriente. Qué interesante que la Biblia otra vez lleve al mundo secular a poner la atención en el Medio Oriente, porque ahí se vuelve a centrar otra vez la guerra espiritual, la que podemos nosotros discernir y ser dirigidos mientras pongamos atención en este tiempo que nos encontramos en las profecías bíblicas. Es importante recordar que pasaron 2000 años en el exilio de Israel, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, 2000 años donde Israel no tenía soldados, no tenía ejército, no tenía tierra. Y en 1948 se vuelve a unir otra vez Israel y se levanta un ejército de las armas paganas y de contrabando que les dieron en el 48 a algunas naciones para luchar contra las naciones árabes que los atacaron en el día de su independencia, el 14 de mayo de 1948. Pero en la antigüedad, toda la historia del Antiguo Testamento son guerras. Y esto es importante para nosotros como cristianos. Las guerras de Josué, las guerras la primera guerra, por ejemplo, Abraham, en el capítulo 14 del libro del Génesis, tiene una guerra contra el príncipe o contra uno de los reinados de Irán en aquel tiempo. Esto es increíble. O sea, el primero en entrar en guerra fue Abraham, ya peleando para defender la tierra. Pasó el tiempo, se formó la nación de Israel y se forma el ejército con Josué, donde entrenan el libro de los jueces, y todos son guerras porque Dios nos enseña que lo que enfrentó Israel terrenalmente, físicamente, en el Nuevo Testamento es espiritualmente. O sea, nos preguntamos, ¿de qué nos debía saber nosotros las guerras del Antiguo Testamento? Porque ilustran las guerras espirituales del Nuevo Testamento. Ahora ya no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6:12, como la tuvo Israel. Entonces ahora nuestra lucha es espiritual. Y si nosotros no sabemos pelear como peleó en el 48 Israel, se levantó y se sublevaron a el ataque que querían aplastarlos otra vez, la iglesia va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué Israel no ha podido ser vencido? Porque existe Dios, y existe Dios porque existe Israel. ¿Y por qué existe la iglesia? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros si nosotros nos levantamos como Israel en el 48, que después de 2000 años se vuelven a subir al caballo, vuelven a tomar las armas y han tenido ahorita más de 73 años que no dejan las ametralladoras ni los rifles. Así que nos encontramos los cristianos también en un punto donde si dejamos de pelear y si olvidamos cuáles son nuestras armas de la luz y nuestras armas espirituales, vamos a ser derrotados. Y la Biblia nos muestra claramente que la iglesia va a terminar en la apostasía. Va a haber un remanente, como lo hubo en el Antiguo Testamento, de muy pocos judíos que obedecieron, y es el remanente que va a ser salvado también al final de los días. Y de la misma forma en la iglesia hay un remanente. En todas las iglesias del mundo hay un grupo muy pequeño de cristianos fieles que saben cómo pelear la guerra espiritual y son los que van a sobrevivir. Los demás cristianos van a ser pisoteados, principalmente porque de cristianos no tenían absolutamente nada más que el nombre. Iban a la iglesia el domingo, iban de vez en cuando y gritaban y buscaban emociones y buscaban sentir a Dios. Nunca tuvieron una comunión con Cristo, nunca siguieron a Jesucristo realmente a través de la Biblia, y son los cristianos que van a caer y están cayendo ahorita como fichas de dominó. Por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Isaías, versículo del 12 al 14, nos habla claramente de la caída de Lucifer.
que significa la lámpara o la luz de la mañana o el que alumbra. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, desde el principio, desde la caída de Lucifer, el blanco han sido las naciones. ¿Por qué? Porque es más fácil a Lucifer controlar a un hombre, a un gobernante, o a un dictador, o a un rey, que a todo el pueblo. Porque si controla al gobernante, el gobernante en las manos de Lucifer, puede Lucifer tener el control del pueblo también. Entonces, esto es lo que ha pasado en el siglo XXI también. Nos encontramos actualmente muchos gobiernos como Irán, donde la iglesia está creciendo de una forma impresionante. El pueblo de Irán está en contra de los líderes, pero los líderes, los ayatolás, son los que están atrayendo la atención del mundo, pero no el pueblo. Lo pasa en Cuba, pasa en Venezuela, pasa en cantidad de naciones donde los venezolanos son preciosos, los cubanos son preciosos. México es un país lindo, hospitalario, pero son los gobernantes los que están trayendo la desgracia, la explotación, lo que están haciendo que realmente los poderes de las tinieblas ataquen al pueblo. Y si nosotros en un país que vivimos, teniendo un gobierno que no está a favor de la Biblia, ni tampoco de la familia, ni tampoco del matrimonio entre hombre y mujer, tenemos los cristianos en la iglesia que cerrar filas y guardarnos porque el ataque viene contra nosotros. Entonces, este es el ataque espiritual de Satanás. Tenemos que entenderlo. Es a las naciones, a los líderes. Por eso 1 Timoteo 2 nos manda orar por los líderes, porque claro, por ello tenemos paz y armonía. Y dice a continuación que Satanás decía en su corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas levantaré mi trono y me sentaré en el testimonio a los lados del norte. ¿Cuál es el programa de Satanás? Atacar las naciones y él levantarse sobre todos los demás. El control sobre los seres humanos. ¿Cómo lo está haciendo en el siglo XXI? Lo está haciendo atacando ya ahorita a los niños. Ahorita con la ideología de género, el ataque es devastador contra la infancia. Es un ataque sangriento, es un ataque donde si él puede lograr que se decrete la pedofilia en las Naciones Unidas en los próximos meses, pues va a ser devastador el ataque contra la familia, porque ya ahorita atacó el matrimonio, ya redefinió el matrimonio, ya atacó el género, ya redefinió el género, ya se va contra los niños para decirles a los niños que no son lo que ellos han nacido. Y si no estamos conscientes de esto, y si no nos damos cuenta por dónde vienen los dardos de fuego de Satanás, pues vamos a caer. Entonces tenemos que estar protegidos para entender otra vez que si no ponemos nuestros ojos en lo que pasó, por ejemplo, el 7 de octubre con el ataque de Hamas que acabas de mencionar, fue un ataque sangriento y devastador que nos habla que si rompieron las barreras los grupos terroristas y entraron a Israel, la nación que supuestamente está protegida por Dios, es porque bajaron la guardia. ¿Y cuál es el mensaje a la iglesia? Que nosotros, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué caen muchos? Porque creyeron que estaban firmes. Olvidamos ya nuestras devocionales, nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra relación íntima con nuestra esposa, que tiene que ser santa a los hijos de Dios, transparente, no engañosa, como dijimos en otro programa. Y todas estas cosas nos hablan que igual que como se viene contra él, se viene contra la iglesia. Así que esta es la relación que existe, que no se puede hacer a un lado ni marginar, porque es paralelo lo que le sucede a Israel a lo que le sucede a la iglesia. Desde el primer imperio y todos los principados, todos los imperios que se han levantado, repito, asirio, egipcio fue el primero, asirio, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, todos atacaron a la nación de Israel. ¿Coincidencia? ¿Accidente? De ninguna manera, porque aquí no hay accidente ni tampoco hay coincidencias. El blanco siempre ha sido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió para que a través de ellos sus propósitos, sus valores morales y espirituales pudieran ser difundidos en las naciones occidentales que somos nosotros. Así que ahora el occidente está contagiado y está contrarrestando este beneficio que hemos recibido
del pueblo judío para volver a aplastarlo junto con el mundo oriental y ponerse de acuerdo en terminar y exterminar finalmente la nación de Israel, cosa que nunca lo van a lograr bíblicamente. Así que todos estos principados tienen como objetivo el pueblo judío. Y ahora dicen en Apocalipsis capítulo 12 que cuando Satanás vio que la mujer, ¿verdad?, se iba a esconder, entonces fue contra aquellos que siguen los mandamientos de Dios. Vemos aquí unido en el Apocalipsis al pueblo cristiano con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Pregunta, Satanás en el Apocalipsis persigue a los judíos y a los cristianos. ¿Por qué no a los musulmanes? ¿Por qué no a los budistas? ¿Por qué no a otra religión? ¿Por qué Apocalipsis está dedicado a la persecución de judíos y de cristianos? Me refiero a los que se conviertan, desde luego, en la tribulación. Porque es el mismo odio, o sea, él sabe que estamos completamente unidos, tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Mesías, por supuesto, los que ellos han aceptado a Cristo como Salvador, y tenemos el mismo fin. Vamos a reinar juntamente en el reino milenial. La primera promesa de Dios, Génesis 3:15, fue a la mujer. Tu semilla, o sea, la semilla de la mujer, va a ir en la cabeza a la semilla de la serpiente, Nahash, en el hebreo, que significa un ser de luz, un ser resplandeciente. Y la palabra que se tradujo serpiente en Génesis 3, Nahash, en el hebreo. Y la semilla de Satanás iba a herir en el calcañar o en el tobillo a la semilla de la mujer. Entonces vemos nosotros que cuando oyó Satanás esto, que venía una descendencia humana a través de la mujer, y que a través de esta descendencia humana, genéticamente hablando, vendría el Mesías, el Salvador, el que iba a darle el golpe final a él, Satanás se enfoca completamente en el Antiguo Testamento en la descendencia genética de la mujer. ¿Y qué cosa hace? Llegamos a Génesis capítulo 6, donde la Biblia nos muestra que hay una invasión de principados satánicos contra las mujeres. Esto es muy debatible, ¿verdad? Porque muchos han dicho que pues los hijos de Dios no son los ángeles caídos, sino que son la descendencia de Caín, etcétera, etcétera. Algo que es imposible, porque no se puede ni sostener teológicamente ni tampoco bíblicamente, ya que los hijos de Dios es el término Ben Elohim, que en todo el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles, y principalmente a los ángeles caídos, principalmente en el libro de Job. ¿Qué hacen estos ángeles caídos? Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta del poder tan grande que tienen de poder ellos intervenir la genética. Entonces, hubo algo ahí entre los ángeles y las mujeres, que las mujeres se embarazaron, así literalmente, dice la Biblia en el versículo 4, había gigantes, también después que se llegaron los hijos de los hombres a las hijas de las mujeres y les engendraron hijos. Y esta palabra engendrar, yalad, en el hebreo, es parir. O sea, de alguna manera, ellos pudieron alterar la genética humana para producir gigantes de 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Esto es el primer ataque genético para tratar de impedir que naciera genéticamente el Mesías, cosa que pues no lograron. Entonces vemos que estos gigantes, llamados los Nefilim, que viene de la palabra napal, en el hebreo significa los caídos, fueron los que en Números capítulo 13, cuando Moisés mandó a los espías, a los 2 espías, estaban los gigantes en la frontera de la tierra de Canaán, cuidando que el pueblo de Dios, que Dios había escogido, no entrara a la tierra prometida, porque si entraban a la tierra prometida, ellos ya la habían infectado genéticamente. Todas las tribus cananitas estaban infectadas genéticamente por los Nefilim. Así que cuando vieron a los gigantes, se espantaron y llegaron con Moisés y le dijeron: hoy hay gigantes impresionantemente grandes que nos van a impedir entrar a conquistar la tierra de Canaán. Y así todo el Antiguo Testamento vemos que estos gigantes o estos Nefilim vivieron en este planeta 1000 años. El que los acabó, segunda
Samuel capítulo 21 fue el rey David. El rey David mató a Goliat, nos acordamos que tenía 4 hermanos más y que era de Gaza, donde está actualmente el grupo de donde vienen los filisteos y están ahorita los de Hamás. Qué interesante es que el mismo lugar geográfico, el mismo territorio geográfico, sea el mismo que se está repitiendo en el siglo XXI, donde viene el ataque contra Israel, porque el mayor ataque en el Antiguo Testamento contra los judíos fue de los filisteos. Entonces vemos nosotros de qué forma David acaba con ellos, y ahora hay un versículo muy, muy interesante en Isaías capítulo 26, que siempre me llamó mucho la atención, de estos misterios maravillosos que están encerrados en la Biblia y de estas cosas tan profundas que la Biblia tiene, porque tengamos cuidado cuando ya creemos que todo lo conocemos y que si yo en el seminario no me lo enseñaron, bueno, pues entonces no está en la Biblia. Hay que seguir leyendo la Biblia, por el amor de Dios, es la mente de Dios. O sea, no nos pasaría ni 500 años en poder comprender las maravillas que Dios tiene para nosotros. Veamos lo que dice Isaías 26, versículo 14. Leámoslo con mucho cuidado. Esto es muy interesante porque esto nos muestra el origen de los demonios. Porque los demonios es un misterio que por mucho tiempo se ha debatido de dónde salieron. Sabemos que los ángeles los creó Dios, pero los demonios, ¿de dónde salieron? Dice así: muertos son, Isaías 26, 14, muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste su recuerdo. Esta palabra muertos o fallecido es la palabra Refaim, con PH intermedia, que es el nombre de los gigantes en Deuteronomio, en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento. Los refaitas eran los gigantes en el Antiguo Testamento, o los nepilim en el original hebreo, pero es la tribu de los refaitas que eran gigantes. Qué interesante que nosotros sabemos que todos vamos a resucitar, ¿verdad? Los buenos y los malos vamos a resucitar. Pregunta: ¿a quién está refiriéndose el Espíritu Santo? ¿A qué personas, entidades que no van a resucitar? No resucitarán, y lo dice los refaitas. O sea, cuando se mueren los gigantes que los mata David y dejan de existir, como era una raza híbrida, hay una posibilidad muy grande que los espíritus de esos gigantes, que eran la raza híbrida, que no podían tener la salvación jamás, hayan sido y son actualmente los espíritus de los demonios. Y esto, ¿verdad? Pues ya están de acuerdo la mayor parte de los escatólogos, aquí en Estados Unidos, en Europa también. Esto es una posibilidad, no podemos asegurarlo, pero es una de las posibilidades más grandes que existen de que estos demonios hayan tenido su origen en los gigantes y por eso andan vagando sin cuerpo. Y esta es la razón por cual los ángeles y los demonios son dos entidades diferentes. Los ángeles tienen cuerpos, como vimos en el libro de Daniel, que se manifiestan, pero los demonios no tienen cuerpos. Necesitan animales o seres humanos para entrar en ellos y descansar, porque viven un tormento eterno por no encontrar reposo. Entonces, hay que diferenciar, muy importante, que los ángeles caídos no son los demonios, son dos entidades completamente diferentes.